হাসপাতালের আইসিইউ নাম শুনলেই যে ছবিটি সবার আগে চোখে ভেসে ওঠে তা হলো নিবিড় পর্যবেক্ষণ, সর্বোচ্চ সতর্কতা, 24 ঘন্টা চিকিৎসক নার্সের নজরদারি এবং উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামে ঘেরা সুরক্ষিত পরিবেশ। কিন্তু ওড়িশার কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের একটি ভাইরাল ছবি সেই ধারণাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে আইসিইউতে ভর্তি এক মহিলা রোগী হঠাৎ করে বিছানা থেকে পড়ে যাচ্ছেন, কারণ বিছানার পাশে রেলিং ভেঙে গিয়েছে। একই সঙ্গে আরেকটি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে, এক বৃদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। তার ছেলে যখন বাবার অবস্থা দেখতে আইসিইউতে ঢোকেন তখন এই করুণ দৃশ্যের সাক্ষী হন এবং মোবাইলে তা ক্যামেরা বন্দি করেন। এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আইসিইউ এর মতো সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে রোগী নিরাপত্তা যদি এভাবে ভেঙে পড়ে তাহলে সত্যি প্রশ্ন তো উঠবেই। চিকিৎসা কর্মীরা কোথায় ছিলেন, নিরাপত্তা প্রোটোকল মানা হচ্ছিল কিনা, আর সব থেকে বড় প্রশ্ন, এটি কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নাকি বৃহত্তর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক গভীর সংকেত, উঠেছে প্রশ্ন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক বৃদ্ধা মহিলা রোগী আইসিইউর একটি বেডে শুয়ে আছেন। হঠাৎ করে বিছানার পাশে লোহার রেলিংটি আলগা হয়ে ভেঙে পড়ে। রেলিং ধরে কিছুক্ষণ ঝুলে থাকার পর তিনি মেঝেতে পড়ে যান। পুরো ঘটনাটা ঘটে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ আশেপাশের কোনো চিকিৎসা কর্মীকে কিন্তু দেখা যায়নি। অন্যদিকে একটি ভিডিওতে দেখা যায় এক বৃদ্ধ রোগী রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন, তার ছেলে আইসিইউতে ঢুকে অমন অবস্থা দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। ভিডিওতে মহিলার পড়ে যাওয়া এবং রক্তাক্ত বৃদ্ধ, এই দুটো দৃশ্যই ধরা পড়েছে। আর এই ভিডিও সাধারণের সামনে আসার পরে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। Junior, Junior. আইসিইউ বা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট হলো এমন একটি স্থান যেখানে গুরুতর অসুস্থ রোগীকে সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এখানে সাধারণ ওয়ার্ডের তুলনায় রোগীর প্রতি নজরদারি অনেকটাই বেশি থাকে। রোগীর পাশে বেড রেলিং শক্তভাবে লাগানো থাকে যাতে তিনি নড়াচড়া করলে পড়ে না যান। নার্সরা রীতিমতো ভিজিট করেন, মনিটরে রোগীর হার্ট রেট, অক্সিজেন লেভেল ইত্যাদি দেখেন। আর এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, একটি আইসিইউ বেডের রেলিং ভেঙে যাওয়া কি রক্ষণাবেক্ষণের চরম ব্যর্থতা নয়? যদি রেলিং নষ্ট হয়ে থাকে তবে তা আগেই কেন বদলানো হয়নি? নিয়মিত পরিদর্শন কি করা হয়নি? আইসিইউতে সাধারণ রোগী পরিবারের কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না, কারণ সেখানে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি। ফলে রোগীর দেখভালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর। এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, যদি আইসিইউতে পরিচারকদের ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে রোগীর সুরক্ষার দায়িত্ব কি সম্পূর্ণভাবে হাসপাতালের নয়? এত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কিভাবে রোগী অযত্নে পড়ে থাকতে পারে? ঘটনার পর কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট জ্যোতির্ময় নায়ক বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে জেনে খুবই দুঃখ লাগছে। ঘটনার দিন যারা কর্তব্যরত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে। আমরা সেখানে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীদের পরিবর্তন করেছি। কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য মোতায়েন আছেন এবং যদি তারা তাদের অবহেলা করেন তাহলে আমরা তাদের জন্য কাজ করতে পারবো না। ঘটনার কিছু দিক নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই আরো বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তারা এসসিবিতে এর কিনা তার নির্ধারণ করার জন্য আমরা দৃশ্যগুলি যাচাই করছি। এই বিবৃতি একদিকে প্রশাসনিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিচ্ছে, অন্যদিকে দায় এড়ানোর সুরও শোনা যাচ্ছে বলে সমালোচকদের অভিযোগ। এই নিয়ে আমাদের কালিকার কি রিপোর্ট দেখাবো। कटक एससीबी मेडिकल से एक ऐसे खबर सामने आया है जिसको देख करके हर कोई पूछ रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या चल रहा है कटक एससीबी मेडिकल में। एससीबी मेडिकल ठीक ठाक है? एससीबी मेडिकल में जो चल रहा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या सही है? ये सवाल अब इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये सवाल एक मरीज़ का जो बेटा है वो मेडिकल को गया था अपने पिताजी का तबीयत देखने के लिए, पिताजी को ठीक करने के लिए, पिताजी का इलाज सही करने के लिए मेडिकल गया था। लेकिन मेडिकल में वो जो तस्वीर देखा, मेडिकल में वो जो हालात देखा, वो हालत देख करके वो खुद चौंक गया और उसको अपना ही मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। और उसको ये छोड़ने के बाद ही
हल्ला मच गया है और ये वीडियो हर तरह की प्लेटफॉर्म में अब वायरल होना शुरू हो गया है, क्योंकि कटक एससीबी एक ऐसा मेडिकल है जिसको उड़ीसा का एक बड़ा मेडिकल माना जाता है, जहां पे उड़ीसा का कोने कोने से मरीजें आते हैं। ट्रीटमेंट अच्छा दिया जा रहा है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है कि वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट के लिए लोग वहाँ मतलब बहुत दूर से आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भरोसा लेके घर से आते हैं। लेकिन आईसीयू मेडिकल का आईसीयू रूम से जो वीडियो सामने आया है वो उसको लेकर के अब कई सारा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये है कि मेडिकल के अंदर पहले तो मेडिकल के अंदर जो पेशेंट है वो पेशेंट कैसा है और पेशेंट का केयर कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि पेशेंट एक महिला पेशेंट जब बेड में सो रहा था वो बेड से अपने आप गिर जा रहा है और उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मेडिकल में और एक मरीज वहीं पे ब्लड सीट सिचुएशन में पड़ा है और उनको देखभाल करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और ये वीडियो को एक मरीज का बेटा जब मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में छोड़ दिया, उसको देख करके हर कोई पूछ रहा है कि एससीबी मेडिकल में चल क्या रहा है, एससीबी मेडिकल का अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं। जब आईसीयू को एक अच्छा जगह माना जाता है, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको बोला जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में कैसे केयर लिया जाता है, जहां एक मरीज अपने बेड से गिर जाता है, अपने बेड से इतना कष्ट हो रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहा है अपने बेड से। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में साफ दिख रहा है जो कंप्लेंट जैसे आया था एक मरीज का बेटा जो कंप्लेन किया था कि मैं ही इसको रिकॉर्ड किया हूँ और ये रिकॉर्ड इसलिए किया हूँ क्योंकि ये जो वीडियो मेरे सामने आया, ये जो हालात में देखा, इसको मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैं रिकॉर्ड शुरू कर दिया और इसको सारा उड़ीसा को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेडिकल के अंदर कैसे चलता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, लोगों को कैसे केयर किया जाता है। इसलिए ही ये रिकॉर्ड वीडियो अंदर किया था और उसको सोशल मीडिया में जब छोड़ दिया था, सोशल मीडिया पे काफ़ी सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हो रहा है। और उसको देखते ही अब मेडिकल का जो अथॉरिटीज़ है वो बोले हैं कि मेडिकल का जो ट्रीटमेंट करने के लिए उस वार्ड में, उस आईसीयू में जो थे उनको अब चेंज कर दिया गया है और आगे का जो सिचुएशन है, मतलब आगे अगर ऐसे कुछ होगा तो कार्रवाई होगा और इसको लेकर के अगर कुछ लोगों का नाम भी सामने आएगा, इन लोगों के नाम पे भी कार्रवाई होगा। तो आगे देखने के लिए ये बाकी है कटक मेडिकल का ये हालात कब सुधरेगा, कटक मेडिकल का ये सिचुएशन कब सुधरेगा और सरकार और मेडिकल प्रशासन इसको लेकर के कब सुधरेंगे। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।